जो कातिल की यलगारे हैं, इसको नहीं मालूम जहां में रेत की ये दीवारें हैं। कर्बला में जाकर देखो कातिल कैसे हारे हैं। الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Tout d'abord, je vous remercie particulièrement au nom de notre Hawza ici à Najaf al-Ashraf, à vous tous de nous avoir donné l'occasion de vous avoir servi, d'avoir servi le savoir d'Imam Hussein alayhi salam. Et au nom de notre Hawza et au nom de ceux qui vous ont servi, je m'excuse si on a eu des lacunes au niveau service ou quoi que ce soit. Inch'Allah, vous allez nous excuser, Inch'Allah. Vous savez, finalement, le chemin d'Imam Hussein alayhi salam s'est rempli de difficultés. Vous voyez, donc ça fait partie du jeu. Quand on a pris le chemin du Imam Hussein alayhi salam, c'est rempli de difficultés. Si vous avez des difficultés chez nous, nous nous excusons au nom du Hawza, au nom de l'équipe, et nous vous remercions de nous avoir donné cette occasion de vous avoir servi. Vous savez, vous êtes tous réunis aujourd'hui pour faire un acte qui est très important, c'est de marcher pour atteindre Karbala le jour de Arbaïn, ou bien avant Arbaïn. Vous savez, le ziyarat de Arbaïn, c'est parmi les signes de la croyance. Et de faire le ziyarat de Arbaïn, c'est parmi les signes de la croyance. Alhamdulillah, Dieu vous a donné le ni'mat d'avoir fait ce ziyarat, parce que c'est le prérequis du ziyarat, parce que vous êtes sortis de chez vous, c'est pour le ziyarat. Donc là, vous êtes en ziyarat en ce moment, même si vous n'avez pas arrivé à Karbala, mais vous êtes comptés parmi ceux qui font ziyarat. Et ça, c'est un ni'mat qui mérite remerciement. Vous savez, entre autres, pourquoi nous marchons pour Abi? Je m'engage que je suis toujours le chemin de Abi Abdillah. Ce chemin que je suis en train de marcher, c'est symbolique, mais le vrai chemin, c'est au niveau acte, c'est au niveau action. Parce que vous savez, quand Imam Hussein alayhi salam, il a eu le problème à Karbala, avant qu'il se fait massacrer, il a demandé la situation en Irak. Il y en a comment ils sont les gens en Irak, les croyants, c'est quoi leur situation? Bon, il y a il a réussi à résumer la situation. Qu'est-ce qu'il a dit? Le cœur des gens en Irak, ils sont avec toi, mais leurs épées sont contre toi en gros. Vous voyez, il y en a le cœur sont avec vous, mais les épées par contre, c'est contre vous. Vous voyez? Donc il ne faut pas que nous marchons sur ce chemin. On a le cœur qui est avec Imam Hussein alayhi salam, alors qu'on a l'action qui est contre Imam Hussein alayhi salam. Quand nous avons décidé de marcher sur ce chemin, nous ne devons pas oublier que nous avons ce chemin qui est précis. Nous avons des actes qui est précis. Entre autres, nous devons imaginer qu'Imam, il a pris ce chemin pour faire quoi? C'est pour faire Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Vous savez, quand il a quitté Medina, il a dit entre autres que moi, je me suis soulevé, je fais cette révolution. Pourquoi? C'est pour faire Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Donc quelqu'un qui a pris la décision de marcher derrière Imam Hussein alayhi salam, il doit faire pareil. Il y en a dans sa vie, il doit avoir cet Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar. Pareil, Imam, il a fait cette révolution. Pourquoi? C'est pour remettre l'islam à sa place. हदफ क्या था मजलूम करबला का? जैसा कि शेख साहब ने बयान किया कि नई अनिल मुनकर था और अमर बिल मारूफ था। हमने देखना है कि जब वाक़े करबला के बाद जब काफिले को कैद कर लिया गया, तो उस वक़्त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हालत क्या थी, और जब बीबी को 11 मुहर्रम को अपने भाइयों के लाशों से गुजारा गया और जब कूफा लाया गया, तो वो भी सफ़र जनाब ज़ैनब आलिया ने किया। और आज हम भी जो सफ़र जनाब मज़लूम करबला को पुरसा देने के लिए कर रहे हैं, तो हमने वो फ़र्क महसूस करना है कि वो फ़र्क क्या था कि उस दौर में जो ज़ैनब आलिया ने सफ़र किया और जो आज हम सफ़र कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे कि रास्ते पे हमें तमाम सहूलियात मौजूद होंगी। जहाँ पे हम लोग थक जाएंगे, हम बैठ जाएंगे। जहाँ पे हम लोगों को नमाज का वक़्त अजान सुनाई देगी, अल्लाह अकबर मुअज्जिन कहेगा, हम फौरन नमाज पढ़ेंगे। लेकिन यही ज़ैनब आलिया जब 11 मुहर्रम को भाइयों के लाशे से गुजरी, तो बीबी को अपनी परमिशन से अपनी हो
امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ میں عشق کے سفر پہ چلا، ہر ایک قدم پہ کرتا ہوا شکر خدا، میں سفر پہ چلا جب میں نے سرزمین نجف پر رکھے قدم، دل نے میرے ارادہ کیا یا شہ امم، یا شہ امم، مجھے تجھ سے محبت ہے میری، آؤں جو زیارت کو تیری ابن علی، کر لے قبول میرا عقیدت بھرا سلام، پیدل نجف سے کرب بلائے گا غلام، بلائے گا غلام۔ Salam alaikum. Alaikum salam. Alors comme ça, vous faites la marche, vous avez commencé à quelle heure? 8h30. Et là, ça fait combien de temps? Là, il est quelle heure là? Une demi-journée? Il est 13h là en ce moment, donc ça fait une demi-journée. Et, On est à la borne 72. et vos impressions? Pour l'instant ça va, on a légèrement mal aux pieds. Et là, vu qu'on les a barrés au Seine, on nous a donné une tente et on nous a donné des blouses pour dormir. Et là on est en train de, on a mangé tout à l'heure. Et c'était bon le manger? Oui, c'était pas mal. C'était quoi? Une espèce de sauce bizarre avec des pâtes à l'intérieur et des espèces de rissole et tout ça avec des roquilles. Et les gens sont gentils? Très. Et il y a beaucoup de monde? Ah oui. Bon, on vous reposera des questions demain parce qu'il reste quand même une marche demain. المدد یا شہینا فتح میں دل چلا کربلا، 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 ناز قسمت پہ کرتا ہوا میں دل چلا سے ارمان تھا، آ گیا گر وہاں سے بلاوا میرا، شاہ مردہ کے در سے سوئے کربلا، اپنے پیروں پہ چلتا ہوا جاؤں گا، شکر مولا وہ دن آ گیا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، زیب کر کے احرام غم چل دیا، خود پہ نادے علی کر کے دم چل دیا، ایک چھوٹا سا لے کر علم چل دیا، تھانے گاہوں میں شہ کا حرم چل دیا، جب یہ عزم سفر مل گیا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا، اس مسافت کا احوال مجھ سے
سنو میں نہ جب سے چلا جس گھڑی مومنوں یاد کرتا رہا مولا سجاد کو کیا کہوں حوصلہ جو ملا دوست ہر قدم لوح پڑھتا ہوا میں پیدل چلا کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے ماتم کر لو حسین کا لوگو دنیا فانی ہے جھوٹے ہیں سب رشتے ناتے کوئی نہ تم کو ہزار آ گئے فرش پر عرش سے پرصدار آ گئے تھک کے بیٹھا تو خدمت گزار آ گئے جس کا جی چاہ جیسے چلا میں پیدل چلا کربلا چلا کربلا میں پیدل چلا کربلا چلتے چلتے جو پیروں میں چھالے پڑے آ گئے یاد سب زخم سجاد کے یاد آئے اسیروں کے جب حوصلے یوں لگا جیسے چھالے پڑے ہی نہ تھے ان اسیروں کو روتا ہوا میں پیدل چلا کربلا چلا کربلا پیدل چلا کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی صادق آل اطہار سے بھی سنا زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا اس کو میری زیارت ہوئی باخدا اس عقیدت میں بڑھتا ہوا میں پیدل چلا عشق کا ہے سفر گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہ پر اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا میں پیدل چلا کربلا پیدل چلا کربلا میں پیدل چلا کربلا اب تک وہ کارواں یادوں میں ہے میری اب تک وہ کارواں منزل کو تھے رواں کیا طفل کیا جوان تھے عازم سفر معذور و ناتواں پردہ نشین سب ماں بہن بیٹیاں ہاتھوں میں یا حسین کے پرچم لیے ہوئے موسم کی فکر تھی نہ تھکن کے معاملے بڑھتے رہے حسین کی جانب یہ قافلے ہر چار گام پر تھے مواقف بنے ہوئے ان میں تھا زائرین کی راحت کا اہتمام جنات اور فرشتے بھی کرتے تھے اہتمام لوگوں کے اجدہام میں دیکھا یہ معجزہ نہ بھوک سے نڈھال نہ پیاسا کوئی ملا صدقہ میرے حسین کا بٹتا تھا چار سو آتی تھی روٹیوں سے منو سلوہ کی خوشبو ناقابل بیان ہے جو اہتمام تھے کوزے جو تھے سبیل پہ کوثر کے جام تھے ہاں ظاہر حسین کے پیروں کی خاک سے نہ جانے کتنے لوگ شفایاب ہوتے تھے اکثر یہ زائرین کے کانوں نے بھی سنا آتی ہے یہ حسین کے روضے سے ایک صدا یہ لوگ محترم ہیں